नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस टॉपिक में मैं बात करूँगी वो मेरी बहुत ही प्यारी बहन की दरख्वास्त थी और ये हमारे माशरे की अशद ज़रूरत भी है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने बच्चों में नमाज की आदत कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके और आपके बच्चों के दरमियान मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। जब तक आप और आपके बच्चों के दरमियान मोहब्बत का जज्बा नहीं होगा, आप अपने बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। नमाज के मामले में बच्चे पर सख्ती भी ज़रूरी है, मगर पहले मोहब्बत से कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चा मोहब्बत से ही आपकी बात को मान ले। और अगर बच्चा मोहब्बत से आपकी बात नहीं मानता तो आप उस पर सख्ती ज़रूर करें, क्योंकि नमाज के मामले में नरमी की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो जब तक उन पर सख्ती ना की जाए वो बात को नहीं मानते। माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे पर सख्ती करें, मगर माँ को ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए क्योंकि माँ की सख्ती का बच्चे बुरा नहीं मानते। हर मामले पर बच्चे से सख्ती भी ना करें। जो काम आप ज़रूरी समझते हैं बच्चे की ज़िंदगी में, उसी काम पर सख्ती की जाए, क्योंकि अगर आप बार बार हर मामले पर बच्चे पर सख्ती करेंगे तो बच्चे को हर एक काम ज़रूरी लगेगा और फिर वो आस्ता आस्ता जो बहुत ज़रूरी काम होंगे उनसे पीछे हटता जाएगा। इसलिए सख्ती सिर्फ इस काम पर करें जिसको आप उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी समझते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों से ऐसे बात करें कि बच्चे आपकी हर बात को दिलचस्पी के साथ सुने। बच्चों के साथ वक्त बिताएं, बच्चों के साथ बातें करें, उनके रूटीन के मामलात उनसे पूछें, उनके स्कूल के मामलात उनसे पूछें। यानी अपने बच्चे के दरमियान और अपने दरमियान एक ऐसा माहौल रखें कि जहाँ थोड़ी सख्ती हो, वहाँ पे शफ़क़त भी हो, नरमी भी हो और बच्चे खुलकर अपनी बात का इजहार आपसे कर सकें। इसी तरह अपने जो माएँ बच्चों के साथ सख्ती करती हैं, उनके मामलात को समझ के, उनकी रूटीन को समझ के उनके साथ मामला करती हैं, ऐसे बच्चे कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का तजर्बा है कि जो माएँ अपने बच्चों पर बचपन ही से सख्ती करती हैं, उनके बच्चे बड़े होकर बड़े कामयाब होते हैं। बचपन में हम बच्चों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि इन पर सख्ती नहीं करते, ये छोटे हैं, हो गया। ऐसे करते करते वो चीज़ें जिन पे हो जाते का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बच्चों की आदत बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे काम किए जाएं जिन पे बच्चों की आदत बनती जाए और वो आदत ऐसी बने कि वो कभी भी ख़त्म ना हो। आप देखते होंगे सऊदी जो हैं वो अयाश किस्म के होते हैं, हर अयाशी का काम करते हैं, लेकिन कभी भी वो नमाज नहीं छोड़ते, क्योंकि नमाज उनकी बचपन की आदत बनी होती है और जो चीज़ बचपन में आदत में डाल दी जाए वो हमेशा कायम रहती है। और जो चीज़ हम कहते हैं कि चलो थोड़े बड़े होंगे फिर इनको समझाएंगे, वो चीज़ें इंसान अच्छी तरह से नहीं समझ सकता और वो उनकी आदत भी नहीं बनती। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन में ही नमाज की आदत डालनी चाहिए। दूसरी अहम बात, जब तक वालिदैन नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक उनके बच्चे कभी भी नमाज के आदी नहीं बन सकते। क्योंकि वालिदैन अगर ख़ुद नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो कैसे मुमकिन है कि अपने बच्चे को उस चीज़ की आदत डाल सकें। आप खुद बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हों और बच्चे से बोलें कि आप फ़ोन ना यूज़ करें, तो ये कैसे मुमकिन है। आप खुद बैठ के टीवी देख रहे हों और बच्चे से कहें कि टीवी नहीं देखना, तो ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा भी टीवी ना देखे। इसलिए जब तक वालिदैन नमाज नहीं पढ़ेंगे बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाजी बने तो आप वालिदैन को भी नमाज पढ़नी होगी। इसी तरह यह है कि सबसे पहले बच्चे को मगरिब और इशा की नमाज की आदत डालें। इसके अलावा बच्चे को अपने साथ मस्जिद में लेकर जाएं। फिर बच्चे को आप जुमे के दिन साथ लेके जाएं। जब बच्चा वहाँ पे ज़्यादा लोगों को देखेगा तो वो खुशी महसूस करेगा और उसके अंदर नमाज का ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। इसी तरह नमाज के लिए ख़ुद भी साफ़ कपड़े पहने और बच्चे को भी साफ़ कपड़े पहनाएं, ताकि बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाए कि वो जो काम करने लगा है वो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम साफ़ कपड़े पहन के जाते हैं,
تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سوشل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھیں گے تو بچے کے کپڑے تبدیل کریں گے، اپنے کپڑے تبدیل کریں گے، تو بچے کے اندر یہ چیز احساس پیدا ہوگا کہ یہ کام امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح بچے کو جو وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو یا مسجد میں نماز پڑھنے جائے اور واپس آئے تو اس کو شاباش دیں۔ گھر میں اذان والے الارم لگوائیں، ہر اپنے اٹھنے بیٹھنے کے جو آپ الارم سیٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ نماز کا بھی الارم سیٹ کریں تاکہ گھر میں جب اذان ہوگی تو ایک احساس ہوگا کہ واقعی یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ گھر میں کوئی مخصوص جگہ رکھیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اپنے بچے کو نماز یاد کروائیں اور بچے کو بولیں کہ آپ جماعت کروائیں گے، یعنی ان کو امام بنائیں نفل نماز میں۔ اس طرح بچے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو آگے رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح بچے کی نماز ریکارڈ کر کے پھر اس کو سنائیں تاکہ بچہ خوش ہو، اس کے دوستوں کو سنائیں، اس کی فیملی کو سنائیں، سارے جو بھی آپ کے مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ان کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کریں اور اپنے بچے کی نماز کا ذکر ان کے سامنے کریں تاکہ بچہ خوشی محسوس کرے گا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کو جب وہ ایک نماز پڑھ لے تو اس کو کوئی تحفہ دیں، پھر ایک نماز کے بعد دوسری، تیسری، 5 نمازوں کے بعد تحفہ دیں، پھر ایک ہفتے کے بعد تحفہ دیں۔ اس طرح بچے کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر تھوڑی چیزوں کی، تحفوں کی تھوڑی لالچ بھی ہوتی ہے، تو اس طرح وہ خوش ہوں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ملے گی۔ اسی طرح ایک اور بات کہ آپ اپنے گھر میں نماز چھوڑنے والوں کا ایک پوسٹر لگا دیں کہ نماز چھوڑنے والے کو ڈے آف ججمنٹ کیا سزائیں ملیں گی۔ اسی طرح جنت اور جہنم کا تذکرہ بار بار گھر میں کرتے رہیں اور بچے کو بتائیں کہ جو بچہ نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جب بچے کو جنت اور جہنم کا فرق پتہ چلے گا تو وہ کون ایسا انسان ہے جو ایسی جگہ جانا چاہے گا جہاں پہ آگ ہو، جہاں پہ ان کو سزا دی جائے۔ کوئی بھی بچہ ایسی چیز پسند نہیں کرتا، اس لیے ان کے اندر جنت کی محبت ڈالیں تاکہ بچے اس نیت کے ساتھ نماز پڑھیں کہ کل ان کو جنت ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ بچے کی یعنی آپ کرتے ہیں کہ اور جب نماز پڑھ کے بچہ نماز آپ کا بچہ اگر آپ کی یاد دہانی کے بغیر نماز ختم کر دیتا ہے تو بچے کو کوئی انعام دیں، بچے کو شاباش دیں کہ آج میں نے تمہیں ریممبر نہیں کروایا، تم نے خود سے یاد رکھا اور یہ نیک کام کیا۔ جب بھی گھر لیں تو کوشش کریں کہ گھر ایسی جگہ ہو، مسجد کے پاس ہو تاکہ بچوں کو زیادہ احساس پیدا ہو۔ نماز کے لیے بھی ایسے ہی کوشش کریں جیسے عام پڑھائی کے لیے آپ بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جہاں اسلامی کلاسز ہو رہی ہوں وہاں اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ اور آخر میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے اپنے بچوں کے حق میں ان کو ہدایت کے رستے پہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہدایت کے رستے پر رکھے، ان کو نماز کا پابند بنائے، کیونکہ والدین کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور دلوں کے حال بھی اللہ تعالیٰ بدلنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ان کے اندر نماز کی محبت ڈالے تاکہ آپ کے بچے آپ کے لیے آخرت کے لیے سرمایہ حیات بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔